नमस्कार, माझं नाव अस्मिन प्राजक्त अभिजित रानडे आहे. मी प्रथम गटातून भाग घेतला आहे. पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्. संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं. संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्. संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन्. आत्मानम् आहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्. हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तदा संरक्षणं कुर्याम. राष्ट्रं विश्वगुरुं पुनः राष्ट्रं विश्वगुरुं पुनः. ॐ ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं. ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. धन्यवादः.